Ano? Giniling na may itlog. Guys, good morning. Pagtapos ng off-duty natin guys, magluto tayo ng giniling na baboy guys. Yan. Meron dito tayong sibuyas, bawang, carrots. Yan, meron din tayong patatas. Yan, hotdog. Yan, syempre yung ating bandita guys, oh. Karning baboy. Yan, isa natin. Yan guys, gilidan natin guys. Yan, tapos dito tayo maglalagay ng mantika guys. Magigisa tayo ng bawang dito at sibuyas. Yan. Okay guys, syempre unahin natin yung sibuyas kasi mabilis to, hindi mabilis to masunog, diba? Yan, sibuyas muna. Yan, mix na natin ng bawang. Simmer lang natin guys. Yan. Okay. Yan guys. Tignan natin ng toyo. Kunting toyo lang. Yan. Yan. Tapos paminta. Yan. Paminta. Yan. 3 minutes na guys. Lagyan natin yung ating patatas. Yan. Ating carrots guys. Patatas at carrots. Haluin natin guys. Tapos isi-simmer lang natin mga 3 minutes. After 3 minutes guys, kumulo na itong natin guys. Lalagay tayo ng pork cubes. Yan. Maglalagay tayo ng tomato sauce. Yan guys. Siyempre, lalagay din tayo ng ketchup guys. Yan, ketchup. Yan. Tapos haluin natin. Haluin. Para kumulay. Tapos optional guys, maglagay din tayo ng asukal. 1 teaspoon lang. Yan. Haluin natin. Yan. Simmer lang natin guys ng mga 3 minutes guys. Balikan natin guys. Yan. Kung nakukulangan kayo dun sa kulay guys, pwede kayo magdagdag ng tomato sauce guys or ketchup guys. Yan. Yan guys, after 2 minutes guys. Yan. Kulo na guys. So lalagyan natin yung ating hotdog guys. Hotdog. Hotdog. Minamiti gozaimasu. Yan o. Natin guys. Yan. Balikan natin maya-maya kundi guys. At luto na yan. Guys, for the last part guys. Yan. Kita nyo. Yan na. Timpla na natin ng asin guys. Kunting asin. Asin. Halo. Yan. Sabay, lagyan natin itong ating itlog guys. Dalawang itlog lang. Dalawang itlog. Yan. Tikman natin guys kung sakto lang panlasa. Ayos. Sakto. Guys, nuguan.